Hello NNC viewers kan ajila first korishile bishi hushar kola khor ase yurishile Friday la din de Kohima de ekta maki manu scooty ra mara de tai muri jishinaga khor pa ase report la hisab te ko ase to unfortunate incident dushile Friday la din de 8 am nishina de NST area Kohima de huishin ko ase kita 58 years la maki dushile tai rasta par koi thaise Hiru tan ekta scooty rider two wheeler taxi niga speed te ai thaga tage mari dishina ko ase Idu Morija maki dushile non naga manu thaishina ko ase choko moabishita ge hospital de lui jishina ko ase holbi tai dushile hospital na puncha ge dehi mori jishina ko ase itu de iti ekta so moto KSP North Police Station Kohima de file jishina ko ase iti itu scooty rider dushile 23 years laga asina ko ase aur ta ge arrest kulise aur police custody de investigation kuri asina ko ase police officer ko kala hisab ti accident dushile itu over speeding garne jishina ko ase Itu scooty chola wala wa bishi speed inga chola garne itu bra itu accident huishinega ko ase Iru khobor dishile bhalba hunuli karne aru manon gi share guli karne janai di ase Tamil Nadu government bra Saturday la din de tala state te cotton candy bikala hubi banala hubi apne jundu screen de sa ase itu ban guri shina ko ase itu dishile kita tan bra itu de ekta harmful chemical rhodamine b gona paise jundu dishile manla health karne bhal naina ko ase itu manu ge kaude cancer ani de na ko ase report tina ko ase rhodamine b dishile ekta water soluble chemical compound ase na jundu dishile ekta dye nishna kam kore na ko ase itu cotton candy de jundu pink color kore edu chemical use kono kore ko ase jundu dishile manu karne toxic ase manu karne ekdam bhal naina ko ase যদি এটো খাই থাইছিলে আগে যায় না এটো বড় ক্যান্সার হব পারে টিউমার বি হব পারে না কয় আছে আজিকালি এটো ছিল বেশি অফ ফুড প্রোডাক্টস খানে মিক্স করি আই থাকি না কয় আছে এটো কটন ক্যান্ডি চুন্দু এটো পিঙ্ক কালার লাগাই কেমিক্যাল ইউজ করে গে এটো দে চুন্দু রোডামেন বি থাকি আছে এটো ছিল থান বাইতে আনে থানা স্টেট তে এটো বিকালা পন করিছ না কয় আছে ইলা ওরে রোডামেন বি রইছিলে FSSAI Food Safety and Standards Authority of India hanbabi ban kurina asina ko ase to chemical dushile food products use na kole garne ina pishibi fruits vegetables kan dibi iru pai thakina ko ase especially street vendors kan bra inga food kan bika itu dibi itu dishes kan dibi itu pai thakina ko ase Ukha Village Council khan dushile Saturday din de ko ase ki 200 upward kettles khan thana posti April 2023 ra kiba ekta unknown disease fra morishigona Tanbra itula apore kininga local cattle breeders khan dushile beshi loss khaise itula apore janai dishe tanlo ko dushile veterinary department la side pra itu situation sabole karone medical aid pi dishe ko ase holibi tu dia beshi dibi itu rokhau parna na ko ase ina kone itu bimar ra beshi nigata de cattle breeders khan ge continued loss dishe na ko ase ইতিয়া কারণে itu bimar dushile ki ase itu identify ko parna na ko ase aru both authorities or local communities can be itu situation saina beshi confused hina singa ko ase Combined Technical Association of Nagaland CTN Khanbra once again illegal appointment kora duita junior soil conservation officers is soil and water conservation department de itulaga pore itu kotha uthai ase CTN Khanbra remind kuri ko ase ki dhanba itula pore first notification dishile September 9 2019 de dishina ko ase second dishile December 18 2019 de chundure dhanba itu duita JS CEOs khan ge appoint kora June 3 2016 de itu tahan laga regularization dishile nullify kubi na niga demand gushi ase ituri March 10 2022 de CTN khanba final ultimatum SNWC department ge serve question ko ase junior department na side pra niga kushi ko ase kiru termination na kothai na hola kiru gole itu duijon dishile department de kam na kora ujishin ga kushi ko ase Hollywood CTN khanba claim kora dishile itu duijon du itiabi department de kam kuri asina ko ase aur taijon dishile regularize ko laga process te asina ko ase chundru dishile ta la contract agreement clearly contradict kuri asina ko ase itu CTN khanba itu appointees khan dishile regularization korle laga iku right na ina ko ase itu CTN khanba demand kora dishile itu duita JS CEOs khan dishile March 11 2024 la bhitor de termination kori na ko ase যদি itu korade fail korisile CTN khanba caution kori ase tan dishile upai na thao jabo but tan SNWC directorate office to lockdown koribo lagibo na ko ase kile korisile tan bra ko dishile itu JSCO post khan dishile itu NPS la purview under de gire na ko ase Lotha Civil Society Organizations khanba Saturday din de announce kore ase ki dhan National Highway 2 de ban lagabo koina thakala dushile idu ita kane suspend kurishina ko ase dushile ki 14 MSTTC Infra India laga workers kan kam kora ja raha aishi tan to expect kurna ki contractor ita thana kam dushile shuru kurbo inga biswas te tan braidu thana suspension dushile ita kane hadai dishe entire Lotha community la support te CSOs kan ba khushi ki dia compensated paid structures kan dishile national highway 2 laga the stretch te pura demolish kurishina ko ase
Itu dita contractor aro National Highways Authorities khanbra thana kam dishile resume kubo inga CSOs khanbra ko ase itu CSOs khanbra du clarify kore ase ki lotha organizations khanbra thangi full support dio thana workers kana safety kan than ensure ko bina ko ase itu thanbra caution ko dishile jodi ko manuwa itu faida uthaina workers kingi harass kule koshish kushile thana por action lobo inga bi ko ase itu tha organizations khanbra sub responsible khandie urge kore ase CSOs common authorities or contractor ke itu काम implement करे support करले करने Nagaland Baptist Church Council NBCC and Brauchile the 12-hour prayer vigil announce करे से इधर उछले February 24 ला दिन दे फुजुर 6 बजे वा शाम 6 बजे तक लोगों को ऐसे इधर सब नाम उन्होंने को ऐसे कि महान क्रिश्चियन मानव उछले एकता से तो express करले करने unite हुए आइवले करने को ऐसे इधर NBCC के अंदर सब churches kan की भी इकिलो डे prayer day और fasting day आइवले करने को ऐसे और ईश्वर ही एकता से और ईश्वर लाने दे महान सब एकता से इधर चनाई दूले करने National Pension System la against Nagaland Divi common employees kan 100 support aina tan dharna kurishina ko ase tuishile 2 ghanda la peaceful protest kurishina ko ase idu than National Pension System duishile idu repeal gulibina demand gona aru all pension scheme du hi ani lobole karne common lode khushi ko ase tanra kwadu ishile 2010 de NPS 2 lagai dishina ko ase Nagaland de idu bishire kiman ta employees kan hired ishi than duishile sob idu notun scheme de covered asna ko ase It currently says 33,000 NPS employees kan state te asna ko ase it NPS scheme under de ki hoy gishile 10% tala employee basic salary ba every month deduct korina ko ase hilabode TAB it every month deduct korina ko ase chundre 15,000 employees kan la state te tala account saishile nil asina ko ase chundre state government la side produishile sure kore ase itu paisa duita reflect na kona ase hulbi tala account ase na ko ase itu concern kan ba ko ase ki tan duishile doubt ase ki itu paisa duishile kudi jay ase chundu than lora dita khuishi du kudi jay ase na ko ase itu government duishile itu funds kan mismanage kore ase niga accuse kore ase tan ba kwa duishile judi sob MLAs or ministers kan ba OPS lo asule aru itia elect hwa ministers kan ba bi OPS lo asule tan employees kan duishile kili no hobo ina ko ase employees kan duishile 2010 pishide NPS lo ase hulbi kili itu ministers kan duishile OPS lo ase na ko ase judi itu ministers kan MLAs kan gane OPS bhal asule mahan employees kan gane bi itu bhal ase aru mahan to employees kan do itu pura India dine to demand kwa duishile ini itu demand kwa no hoy but itu bhal ase gane mahan sob itu demand kore ase na ko ase itu tan ba government lodi ko ase ki tan NPS to hatai dina OPS to hi ani lobole gane niga ko ase खबर आगे जागे वियर सब कनेक्ट इंपॉर्टेंट खबर जनाई दियो इरुशले अपने जुदी एक ता स्टूडेंट असे और अपने जुदी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन गाने एनपीएससी गाने प्रिपेयर करसले अपने एक ता भाल खबर कइ दियो इरुशले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन NICSE दो एक ता बिशी भाल ऑफर छाड़े असे इरुशले अपनी जुदी कंफ्यूज्ड असे कि महान नागालैंड कुंदु जगह दे एडमिशन लोबो चुंदु जगह मोय एनपीएससी ला प्रिपरेशन करने मोय स्टार्ट करो और किक स्टार्ट करो इशले अपने ने करिवो इदो NICSE इशले द राइट प्लेटफॉर्म असे राइट इंस्टीट्यूशन असे किले को असले इदो इंस्टीट्यूशन इशले हाईएस्ट जेन्युइन रिजल्ट्स ओवर अ डिकेड प्रा DI असे और NICSE इशले ओनली इंस्टीट्यूट असे कोन खनब्रा सिलेक्शन हुआ पिछले कैंडिडेट्स खनला डिटेल्स पूरा पब्लिश करगे चुन अपने स्क्रीन दिवि साय असे तान की पोस्ट क्रैक कुशी की कोर्स लइना इदो सब अपने साउपा असे इला अपने जिकुमा कोचिंग सेंटर एडमिशन लोले असले अपनी होदाई रिजल्ट्स हुदुले ना पाउबी इदु रिजल्ट प्राय अपनी जानिबो कि अपनी दु राइट कोचिंग सेंटर एडमिशन लो असना लो नाइ इला जुदी अपने NICSE एडमिशन लो असले अपने गने भाल खबर इशले तो असे कि 2024 लगा सेकंड बैच टु इशले फेब्रुअरी महीना वा शुरू होले सर इदु इशले सब मास्टर सेंटर स्टुडेंट को असे इदु दे चार्टर सेंटर इशले ला फी इशले 46.6% ऑफ होइना अपने एडमिशन को परबो इदु खाली 47,777 लागि इदु इशले टिल 23rd फेब्रुअरी तक इदु ला एडमिशन थाइवन को असे इदु ला पोडे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एकता चले असे इदु इशले क्लॉक टावर सीरीज आवर सेंटर दे चुंदु इशले ताला 5th सेंटर इधर एडमिशन फी इशले 53% ऑफ असना को ऐसे मतलब तो इशले खाली 42,222 दे अपनी 10 मंथ्स ला प्रोग्राम NPSC 2024 ला कोर्स इशले अपने लो बरवना को ऐसे और ये देखला नय इजलो दे एवरी एडमिशन दे अपने ब्रांडेड HP ऑल इन वन प्रिंटर भी पावना को ऐसे चुन लगा भी वीडियो ना अपने साइज कोन खन एडमिशन लिसे थान इदु प्रिंटर पाइना थान बिशी थान ला स्टडीज दे मदद पापने देखि पासे थैंक यू सो मच NICSE फॉर गिविंग अस द सपोर्ट I think this is the best decision that I have ever taken joining NICSE. Here अपने ने कोई वो अपने हला ग्रेटेस्ट कोच तो कौन असुले इधर इशले महला पेरेंट्स का नसे कौन ब्राबी महला नीड्स तो इशले तान ब्रा बुझा निशना रो बिशी भाल ब्रा बुझो ना पड़वो
আৰু কোনবাৰ বি মহালা গোলছ কাৰণে কেয়াৰ নকৰে খালি মহালা পেৰেণ্টছ আছে কোন খানবা মহালা ইচ এণ্ড এভৰি গোল কাৰণে তান কেয়াৰ কৰি থাকে এইটোৰে যদি আপুনি শিওৰ নাই কোনটো এনপিএসসি কোচিং চেণ্টাৰ আপুনি জইন কৰিছিলে আপুনি লা গ্ৰেটেষ্ট কোচ আপুনি লগা পেৰেণ্টছ খান গিয়ে দিবি মই বিশ্বাস আছে তান বাদ দিছিলে আপুনি যি লিবি এইটো ৰাইট এডভাইচটো দিব আৰু দ্য পাথ অফ ট্ৰুথটো হি আপুনি ল'বলৈ কাৰণে ক'ব এইটোৰে এইটো এনআইচিএসসি দিছিলে এইটো পেৰেণ্টছ খান বা আৰু এনপিএসসি এক্সপিৰিয়েঞ্চ খান বা সবচে ট্ৰাষ্টেড কোনে একটা বিশ্বাস কৰা লগা একটা ইনষ্টিটিউচন আছে এইটোৰে আপুনি এনকাৰেজ কৰিব যদি আপুনি হান এতিয়া ডিসাইড কৰি নাপান থাকিছিলে আপুনি তো লাবৰ একবাৰ ভাবনা কৰিলে কাৰণে আপুনি জনাই দি আছে और लास्ट बट नॉट द लीस्ट আপনি হান এডমিশন করা গিয়ে 10টা কোয়েশ্চন হুদি বিচ্ছুনো আপনি স্ক্রিনে প্লে করে দিয়ে আছে আপনি সাইল উপরে এইটোরে আপনি একটাই আনসার পাবো এইটো ইসলে এনআইসিএসসি দুই আপনি সবকে জানাই দিয়েছে ইস্টার্ন নাগা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন মায়ানমার হানবার উইসলে কয় আছে কি তাহান ইন্ডিয়া লাগা চুন্দু স্যারেস্টিক প্ল্যান আছে এইটো ইসলে ইন্ডিয়া মায়ানমার বর্ডারে ফেন্সিং লাগাই দিব কোয়া এইটো তাহান কিতাবি এলাও নকরবে না কয় আছে তাহলে কয় দিছিলে দুই ইসলে ব্রিটিশ এম্পায়ার আপিসিরে মহান নাগাল্যান্ড ইসলে আলা ঘোষণা কয় আছে ইতুলা আগিরে ইসলে মহান নাগাল্যান্ড ইন্ডিয়া রে হুবি বর্মা দেবি একটাই এশিয়ার নাগা মানন্দ ইসলে কালচারাল রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়াল অ্যাফিনিটিস খান ইন্ডিয়ার বর্মা লদি কো থাকা নাই না কয় আছে ইদুরে কিতিয়া ব্রিটিশার্স খান আইছে অর্থাৎ এংলো বার্মিজ ওয়ার খেলিছে ইদু বিশিদে ইতু ট্রিটি অফ ইয়ান্দাবো চুন্দু 1826 সাইন গুছি ইদু বিশিদে ইনগা এরিয়া দুইছিলে ডিভাইড হই দিছিনা কয় আছে ইদু আমরা কোয়া দুইছিলে ইন্ডিয়া লাইদু প্ল্যান দুইছিলে ইদু পিওরলি রিলিজিয়াস আছে রেশিয়াল লাইন দিয়ে ইদু নাগা মাননগে নাগা ক্রিশ্চিয়ানস খান জুমি ক্রিশ্চিয়ানস খান কে আলাদা কোলা আছে না কয় আছে ইদুরে তানবা কোয়া দুইছিলে তানদু এলাও না করবে না কয় আছে তানবা কোয়া দুইছিলে ইদু ট্রাক ট্রাফিকিং কারণে ইদু ফেন্সিং লাওলেস কোয়া ইদু মিস ইনফরমেশন আছে না কয় আছে তামরা দুইছিলে কয় আছে কি উল্টা ইন্ডিয়া লা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ খান দুইছিলে ইদু জুন খান দুইছিলে দুনিয়া লাগা একটা লার্জেস্ট সাপ্লায়ার্স খান আছে তাহানি নিগা পরমাগে ইনগ্রেডিয়েন্টস খান পাঠাই দেন কয় আছে চুন্দুবা ইদু ইলিসিট ট্রাক মানু খাওয়া লাগা ইদু নিগা পানাই থাকে না কয় আছে ইলা ওরে মিজোরাম এনজিওস খান ভাবি ইদু এফএমআর স্ক্র্যাপ করলা পড়ে তাহান ইতিয়া বিশি রঙর একটা প্রটেস্ট করেছে না কয় আছে তুইছিলে ফেব্রুয়ারি 21 লা দিন দে তাহান আইজল দে একটা বিশি রঙর ডেমনস্ট্রেশন করে না কয় আছে ইদু ইন্ডিয়া মায়ানমার বর্ডারে ফেন্সিং না লাগাবলে কারণে আর ফ্রি মুভমেন্ট রিজিম দুইছিলে ইদু স্ক্র্যাপ না করলে কারণে Nagaland Legislative Assembly Speaker bra February 26 to ishle NLA members khan bra Deputy Speaker elect olaga din schedule godishna koi ase NLA Secretariat pa inform kolai sabte idula nomination papers to ishle February 19 bra February 21 la majre fujur 11 am bra 3 baji 3 la time tak te filing korina koi ase aru la scrutiny du ishle thanju nominations la February 22nd la din de fujur 11 bra shuru korna logina koi ase aru la withdrawal du ishle February 23 la din de rakhishna koi ase du ishle din 12 baji bra शाम 3 बजे लगा मौजूद है नागालैंड ला सबसे डाउनवर्ड स्पोर्टिंग इवेंट नागालैंड ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स 2024 दुइशिले इतिया चागली सैटरडे दिन दे खतम हुइसे इजरे कोहिमा दुइशिले ओवरऑल चैंपियंस इतिया रो हुइसिना को आसे थर्ड एडिशन ऑफ नागालैंड ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2024 दुइशिले चागली सैटरडे दिन दे 6 दिन ला इंटेंस कंपटीशन बिशिले खतम हुइसे चुंदुदे कोहिमा दुइशिले with 89 medals first station को आसे अब दुइशिले थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम गानिना को आसे 35 goals 27 silver medal or 27 bronze chidishina ko ase chumukiri madu ishile second thaishina ko ase ishile 83 medals loaded 24 gold 28 silver or 31 bronze or 30 Phek district thaishina ko ase 64 medals loaded or Olympic fair play trophy ishile chumukiri madu district pra paishina ko ase speed of Olympics award to ishile Longland district pra paishina ko ase baki details kan sa ishile apne screen e dekhi ase apne pause kori sailo pare February 10 la din de Myanmar de Kuki National Army Burma khanbra ejun nagaman honpang chitangwena tage morai dishi chundula pore ne senam khanbra idu killing lagai dia condemn krese aro itu laga pore Assam Rifles khanbi itu involve na ingabi kwa nai itia idu hatsa dishle poiko kwa village te huishin ko ase yeri ko ase ki itia tangkhul CSOs khanbra kita poiko village te idu manu laga te body recover kole gani jese lobole gani jese itu dibi kiniga poiko headman aro thana posti manon bra tangi cooperate kornai idu ekta bishi great colas na ko ase itu de ida naga manon dishile hodai bra idu maites kan ro kuki zo manuhala majure manipur ethnic violence hatan de than dishile hodai cool thagina kina korna than milai dibo itu la pore than kam koraise nijor neutral thagina ina bune ko ase idu NSN amhan mo ko ase ki than true Christianity laga spirit te kuki zo manuhan displace hoine tha Myanmar de war chala bra Nagala Kamjong area de aina shelter li tha hobi or Imphal Valley de chamila warne to Imphal Valley China Ukrul district de aina thagala hobi tan duishle hodai bra tan ge etu supporting hand di daishina ko ase itu de tan bra ki kushi duishle ta senseless war kurula etu war kuru situation anu like ta kam asna ko ase
Itude kuki so manuhon bra thala repeated message to shile ni casual manner de treat na korle bhal hoina koi ase ar na manon du shile ki bi hobi peacefully sob manu lode mili thakibo laga hi than bhavna rakhina koi ase Manipur de fresh firing हुआ दे एकता हिमाचल प्रदेश लगा PSF जवान जोखम हुइसिन गा को ऐसे रिपोर्ट लाई सबति मंदुशले 45 years ला हेड कांस्टेबल असिना को ऐसे PSF ते इतुरे ताई इनगा मणिपुर ला सेंसिटिव एरिया दे ड्यूटी कुरि थाने सैटरडे आ दिन दे 7:30 AM मॉर्निंग दे लुकाचिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर दे चुंदु जारे सुगनु कोला विलेज से इनगा पिसी बॉम्बार्डमेंट खान कुली मारबा जिबि दैसे तादे ड्यूटी ग्रा थाने तला परे दु कुली लागिसिना को ऐसे इतिया करने ताई रुशले हॉस्पिटल दे ट्रीटमेंट लो ऐसे खोरबा ऐसे खबर नाबी आसे मणिपुर आम लूट कोला केसते 7टा पुलिस पर्सन्स खान सस्पेंड खाइसिना और चरचानपुर इशले इंटरनेट सस्पेंड गुडिसिना को ऐसे रिपोर्ट लाई सप्तिना को ऐसे कि फ्राइडे ला दिन दे चुंदु 5th बटालियन मणिपुर राइफल्स कैंप ते इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ते मॉब खन ब्रा आर्म्स एम्युनिशन लुटिसे इतुरिशले इदु मणिपुर राइफल्स पर्सन्स खान ला नेग्लिजेंस करने ताना ड्यूटी दे नेग्लिजेंस वा करने इदु हुइसे गना तान 7 जून के सस्पेंड गुडिसिना को ऐसे इतुला हापोडे चरचानपुर इशले कितिया मॉब खान 400 अपोडे मानोहन ब्रा ताला डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगा ऑफिस तान स्टॉर्म गोले कोशिश कुरिसे और तारे बिशी कारण भी चलाई दिसे इदु सिचुएशन साइना तादे मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विसेज खान दिसले नेक्स्ट 5 days करने फोन कुरिसिनगा को ऐसे इना कोई थे कि कैंसर बीमार लगा इको वैक्सीन ना इको दवाई ना गुना होलिवे राशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रा दुसले को ऐसे कि राशिया दुसले इतुला दवाई बना दे पिसी असर फुंजेसिना को ऐसे मतलब तान लोदे इदु तोडु पाई जैसे और तान इदु वैक्सीन दुसले पिसी चुल्ली उलावले से इनका को ऐसे बाकी दुनिया ला खबर इशले हेजबोला रो इशले इजराइल की वार्न कुनो को ऐसे कि तान खून बा चुकावोइना की लापोड इशले तान रिसेंटली हेजबोला लापोड स्ट्राइक रातने तोस्ता लिबनीज सिविलियंस कनगे मोराई दिया कने आर्मेनिया ला प्राइम मिनिस्टर दुसले वार्न ग्रीको आसे कि अजरबैजान दुसले ताला कंट्री दे फुल स्केल वार कोले प्लान ग्रेसुना इदु दुसले ताइरा किता को आसुले किता ताहान अजरबैजान और आर्मेनिया लगा माजुले बॉर्डर एरिया दे ताहान माजुले झमेला हुआ दे चारटा आर्मेनिया ला ट्रूप्स खान मरि जेसे होलिवे अजरबैजान बा दुसले को आसी कि ताहान दुसले आर्मेनिया लोदे कोइनगा प्लान नाइ गुना आजिला लास्ट खबर दा क्वेश्चन कि इंडिया ला सबसे लंबा नदी दु कुंदो से को इतुला राइट आंसर इशले रिवर गंगा से इतु अपननगे जनाइ दिएसे हिरो महला जिला खबर खतम करे से लास्ट तक से सबके बेसी खुशी जाइ दिएसे और नेक्स्ट कोरिन तुन अपडेट लो देरो लक करिवो